बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है बेटी और पेटी और उसे तहरीर किया है उम्मे समामा ने। तो आइए शुरू करते हैं। अम्मा, मैंने ट्यूशन के पैसों में से कुछ रकम जमा की है। बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें एबीसी लिखाती आमना ने दबी जबान में अम्मा को कहा। तो क्या करना है? सिलाई करती अम्मा ने चश्मे में से घूरते हुए पूछा। अम्मा, वो उस दिन जो हमने बाजार में गुलाबी जोड़ा देखा था ना, मुझे वो लेना है, आमना ने धीरे से कहा। अम्मा गुस्से की बहुत तेज थीं। ऐसे में उसे उनसे डर लगता था। हाँ, ले आना। खिलाफे तवक्को जवाब हाँ में था। सच अम्मा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपनी कॉलेज की ईद मिलन पार्टी पर वो गुलाबी सूट ही पहनूंगी, आमना ने गोद में बैठी गोल मटोल सी बच्ची को प्यार करते हुए खुश होकर कहा। मैंने कहा है सूट ले लेना, ये नहीं कहा कि सिलवाकर पहन भी लेना। सर्द मोहर सी आवाज ने आमना की खुशी पर मनो पानी डाल दिया। इतना अच्छा और महंगा सूट तुम यहाँ पहनकर क्या करोगी? लेकर पेटी में रख लेना। आंसुओं से भरी आंखों से आमना ने बरामदे में पड़ी बड़ी सारी लोहे की पेटी को देखा और जल्दी जल्दी बेदिली से बच्चों को डायरियां लिखवाने लगी। आमना के अब्बा, आज स्टोर से जरा आधी छुट्टी लेकर आना। जो हुक्म सरकार। वैसे जल्दी बुलाने की कोई खास वजह? अब्बा ने जरा झुक कर मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। आए हाय, इस उम्र में सठिया गए क्या? हर वक्त के चोंचले अच्छे नहीं लगते साद साहब। बच्ची जवान हो गई है, अब उसकी फिक्र करें। अम्मा ने अच्छा खासा लताड़ दिया। अब्बा बेचारे सटपटा कर रह गए। घर के खर्च और सिलाई के पैसों से खालदा बाजी के यहाँ एक कमेटी डाली थी। इस दफ़ा मेरा नंबर है और दोपहर तक वो मुझे रकम दे देंगे तो ज़रा बाजार जाकर कुछ सामान ले आएंगे। महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। 4 चीज़ें जुड़े रखी होंगी तो काम आएंगी। अम्मा हस्बे आदत बोले चली जा रही थी। ठीक है नेक बख्त, तैयार रहना, मैं दोपहर तक छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। आजकल बीमारियां इस कदर बढ़ गई हैं कि स्टोर पर हर वक्त भीड़ लगी रहती है। चलो अल्लाह मालिक है, ये काम भी ज़रूरी है। मैं इसहाक भाई से कहूँगा तो वो छुट्टी दे देंगे। अब्बा बड़बड़ाते हुए घर की दहलीज पार कर गए। आमना बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। बेख्तियार उसकी आंखों से 2 शफाफ कतरे साबुन और मैले पानी के झाग में गिर के गुम हो गए। बेटी के माँ बाप को कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है उसे ब्याहने के लिए। काश ये रस्म व रिवाज ना होते तो किस कदर आसानी होती। अब्बा एक मेडिकल स्टोर पर काम करते थे। अम्मा ने सारी जवानी सिलाई मशीन के आगे बैठकर गुजार दी। छोटा सा मकान था, पुराने वक्तों का, दादा ने बनवाया था। बिजली, गैस, पानी के बिल, राशन अम्मा बहुत सेंत सेंत कर खर्च करती थी। उन्हें जब जहाँ मौका मिलता वो पैसे जोड़कर कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ आमना के लिए लेकर रख लेती और पेटी में डाल देती। आमना, अम्मा की आवाज़ गूंजी। जी अम्मा। हाथ ज़रा जल्दी जल्दी चलने लगे। बर्तन धोकर जल्दी बाहर आ जा, मैंने पर्ची पर सामान लिखवाना है। सामान लिखा रखा हो तो आसानी होती है। और फिर अपने अब्बा का पता है ना, कितनी जल्दी मचाते हैं। और कोई उन्हें समझाए ये चीज़ें ज़रा छान फटक कर ली जाती हैं। कूलर, इस्त्री, भिगोनों का सेट, जूसर, पंखा, 8 अदद मर्दाना जोड़े, 8 अदद जनाना जोड़े, 1 अदद चटाई। अम्मा लिस्ट लिखवाती जा रही थी और लिखते लिखते आमना दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर इन पैसों से अम्मा वॉशिंग मशीन मंगवा लेती तो दोनों माँ बेटी को कितनी सहूलत हो जाती। गर्मी सर्दी हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं और अम्मा से कहता कौन? उनकी अपनी निराली मंतकें थीं। हाँ, मोई मशीन मंगवा लो और फिर बिजली तो सारा सारा दिन आनी नहीं। साबुन पानी डालकर सारा दिन इंतजार करते रहो। हाथ का क्या है, इधर भिगोए उधर धोए और तारों पर फैला दिए। अम्मा, जहेज देना जरूरी होता है क्या? वॉशिंग मशीन के बारे में सोचते सोचते आमना के मुंह से अचानक निकल गया। अम्मा ने घूर कर उसे देखा। उन्हें लड़कियों का यूं सवाल करना पसंद नहीं था। आमना ने घबराकर सर नीचे किया, कापी पर कलम की नोक रखी और अगले लफ्ज का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। उसने सर उठाकर देखा। अम्मा अपने चश्मे को उतार कर आंखों में आई नमी को साफ कर रही थी। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने ही लगी? आमना सच में परेशान होकर अम्मा के पास हो गई। हाँ बेटी, जहेज देना जरूरी होता है, अम्मा की आवाज़ दूर से आती महसूस हुई।
نظریں سامنے رکھی سلائی مشین پر جمی ہوئی تھیں، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ نگاہوں کے سامنے اس وقت منظر کوئی اور ہی ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے ہماری ماں کو۔ وہ بس سیدھی سادی ان پڑھ گھریلو عورت تھی، زیادہ چالاکی یا سلیقہ نہیں تھا ان میں۔ کھایا پیا اور سو گئے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، وقت رکتا نہیں گزر جاتا ہے، اور ہم تینوں جوان ہو گئیں تو اماں ابا کو شادی کی فکر ہوئی۔ کہیں بات چلی اور سب کچھ ٹھیک لگا تو اماں نے میری اور مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے ہاں کر دی۔ پرانے زمانے میں سیدھے اور سچے لوگ ہوتے تھے، اس لیے رشتے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سب کا کردار سب کے سامنے ہوتا تھا، چیزوں کو باتوں کی رنگ برنگی پنیوں میں لپیٹ کر چھپایا نہیں جاتا تھا۔ صورت سے زیادہ سیرت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بس ایسے ہی تھوڑے دنوں میں نکاح کی تاریخ دے دی۔ ابا کی گاؤں میں چھوٹی سی دکان تھی، اماں چند دن میں چند جوڑے ہی بنا پائیں اور ہمیں خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ سمجھ بوجھ سے کام لیتی تو ہمارے بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ جمع کر لیتی تو کام ہی آ جاتا۔ سسرال میں خالی ہاتھ جانا عذاب مسلسل بن گیا۔ اور پتہ ہے آمنہ، زندگی کے ہر موڑ پر سسرال والوں کا یہ تانا کہ تم تو خالی ہاتھ آئی تھی، میرے لیے عذاب بن گیا۔ ساس نندے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ تو تمہارے ابا اچھے تھے، عمر گزر گئی، اب اللہ کا دیا کافی کچھ ہے، لیکن جب تم پیدا ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے دھیرے دھیرے سب جوڑ کر رکھوں گی، ایسے خالی ہاتھ ہرگز رخصت نہیں کروں گی۔ آمنہ حیرت سے اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنا زیادہ تو وہ کبھی نہیں بولی تھی۔ اور پھر تمہاری پیدائش پر جو بھی خرچی ملی، میں نے اس سے یہ پیٹی خرید لی، اور آج 17 سال سے اس میں سامان اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ میری بیٹی بھرے ہاتھوں سسرال جائے اور اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہو۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ ارے میں بھی کن باتوں میں لگ گئی، جلدی سے روٹی پکا لے، تیرے ابا آتے ہی ہوں گے۔ میں بھی پرلے محلے والی باجی کا سوٹ مکمل کر لوں، پرسوں ان کے ہاں میلاد ہے تو یہ نیا سفید سوٹ ہی وہ پہنے گی میلاد میں۔ اماں نے سر جھکا لیا اور مشین کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے چلنے لگا۔ اماں آج تو میں رس ملائی یا گاجر کا حلوہ کھاؤں گی، آمنہ نے دھیرے سے اماں سے فرمائش کی۔ اسے میٹھا بہت پسند تھا، مگر گھر میں عید کے سوا کبھی نہیں بنتا تھا۔ بقول اماں کے یہ فضول خرچی تھی۔ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، شکر ادا کرو۔ آج آمنہ کا رزلٹ آیا تھا، وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی تھی اور محلے کے ایک اسکول میں اسے نوکری بھی مل گئی تھی۔ ارے نیک بخت، لاؤ پیسے، میں اسے بازار سے اس کی من پسند چیز لا دیتا ہوں، ابا نے اخبار کو تہہ کر کے کہا، جو وہ سامنے والے چچا سے لا کر کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے۔ ارے آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ 2 گھڑی کا زبان کا چسکارا ہے، پتہ بھی ہے ان دونوں چیزوں کے کیا ریٹ ہیں، شوق بھی نواب بھی ہیں محترمہ کے۔ اماں نے آنکھیں نکالی۔ اگلے ماہ تنخواہ ملے گی، اس میں سے کھا لینا جو کھانا ہو۔ تمہارے ابا کی تنخواہ اور میری سلائی سے تو بل، گھر کا خرچہ اور کمیٹی کے پیسے ہی پورے نہیں پڑتے۔ سردی جانے والی ہے، وہ جو تمہارے لیے رضائیاں اور گدے بنوانے دیے ہیں وہ بھی اٹھانے ہیں۔ دکان سے آگے پیچھے ہو گئے تو اتنا اچھا اور پائیدار کپڑا بھی ہاتھوں سے جائے گا۔ کن وقتوں کا لیا تھا؟ اس دن میں بازار گئی، ویسا کپڑا، وہ بھی نقلی، 10 گنا زیادہ مہنگا بتا رہا تھا کم بخت دکاندار۔ ہاں، بلکہ شام تک میرے ساتھ پیٹی کی ترتیب تھوڑی ٹھیک کروانا تاکہ بستروں کی جگہ بن جائے۔ آمنہ بہت فرما بردار اور ٹھنڈی طبیعت کی تھی، مگر جانے کیوں اب اسے برآمدے میں رکھی لوہے کی بدرنگ پیٹی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کی کتنی خواہشیں اور خوشیاں اس بھدی سی پیٹی میں بند تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر پھینک دے۔ وہ منہ بناتی کمرے میں اپنا پرانا لیلن کا سوٹ استری کرنے چل دی۔ وہ استری پھیر کر کچھ قابل قبول ہو جاتا تھا۔ کل اس کا اسکول میں پہلا دن تھا، وہ ذرا اہتمام سے جانا چاہتی تھی۔ الماری کھول کر جوتے نکالے، ان کا اسٹریپس ایلفی سے جوڑا، پرس کی زپ کو ٹھیک کرتے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے بہن، بہت اچھا رشتہ ہے، بچہ بھی قابل ہے، سرکاری نوکری ہے، اور سب سے بڑھ کر تیرے میرے جیسے شریف لوگ ہیں۔ سوچ لو، میرا کیا ہے، ایک گھر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تم سے محلے داری بھی ہے، اور آمنہ میری بچیوں جیسی ہے، اس لیے پہلے تمہارے پاس آئی۔ سچ پچھلے سال انم کی منگنی ہو گئی، ورنہ میں آنکھیں بند کر کے اپنی انم کا ہاتھ تھما دیتی۔ 2 گھر چھوڑ کر خالہ کوثر رہتی تھی، رشتوں کی بات کرواتی تھی۔ اماں نے ان سے کہہ رکھا تھا، ٹھیک ہے کوثر، رات کو آمنہ کے ابا آئیں تو ان سے بات کر لوں، پھر تم ان لوگوں کو لے آنا۔
बावर्ची खाने में चाय बनाती आमना का दिल जोर से धड़का। आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता था, मगर बात अभी तक नहीं बनी थी। कप में चाय डालते हुए आमना मुसलसल आने वाले वक्त और उस शख्स के बारे में सोच रही थी जिससे उसका नसीब जोड़ा जा रहा था। और हाँ, आमना अब 20 की हो गई है। यही 2-3 साल होते हैं बेटी को रुखसत करने के, वरना बाद में तो मुश्किल हो जाती है। चाय पीते हुए कौसर खाला ने अम्मा से कहा, जो कमीज की तरपाई कर रही थी, थोड़ी छान पटक करवा लो। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि मैं बरसों से उन्हें जानती हूँ। यहाँ कमीशन का मामला तो है नहीं कि मैं गलत बयानी करूँ। राज करेगी अपनी आमना और दुआएं देगी अपनी कौसर खाला को। और हाँ, तुमने कुछ जोड़ जाड़ कर भी रखा है? कौसर खाला ने राजदारी से पूछा। हाँ अपा, अल्लाह का करम है। मैंने जब से ये पैदा हुई थी सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। मेरे पास आमना के अब्बा के दिए सोने के झुमके हैं, वो भी मैंने उसके लिए रख छोड़े हैं। अम्मा ने मुतमईन और मसरूर नजरों से पेटी की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़ी अम्मा खाला से बातें कर रही थी और आमना बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। आनन फानन थोड़े दिनों में रिश्ता तय हो गया। कुछ लोगों से पता भी करा लिया गया था। सबने वाजिद की तारीफ की थी और 3 महीने बाद शादी की तारीख भी तय कर दी थी कि वाजिद से छोटे भाई माजिद की मामू के घर मंगनी थी और मामू बीमार थे, इसलिए वो अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहते थे। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। अब्बा ने स्टोर के मालिक से कुछ कर्ज लिया। सामान जमा करने पर सबने अम्मा की तारीफें की और सारा सामान पुरानी पेटी से नई पेटी में शिफ्ट होकर फर्नीचर के साथ ससुराल शिफ्ट हो गया। और यूं आमना पिया देश से धार गई। अरे बड़ी बहू, जरा अपना चोपर तो निकालना। आयशा ने कबाबों का मसाला पीसना है। वाजिद के अब्बा तो जो चोपर लाए थे उसमें कीमा पिसता ही नहीं है। चावल साफ करती आमना जी अम्मी कहकर ऊपर छत पर रखी पेटी में से चोपर निकालने चल दी। नीचे घर में 3 कमरे थे, एक आमना और वाजिद का, दूसरा आयशा और माजिद का और तीसरा उनके अम्मी अब्बू के इस्तेमाल में था। तीसरे नंबर का देवर बेचारा बरामदे में बिस्तर लगाकर सोता था, इसलिए जहां इंसानों के लिए जगह नहीं थी वहां पेटी कहाँ आनी थी। इसलिए अम्मा की दी हुई असली लोहे की चादर वाली पेटी ऊपर छत पर धूप में पड़ी अपनी किस्मत को रो रही थी। बस उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया गया था। आमना ने पेटी पर लगा ताला खोला और काफी देर की उठा पटक के बाद चोपर का डब्बा बरामद कर लिया। डब्बा ही इस कदर पुराना और मैला हो चुका था कि चंद लम्हे को वो शर्मिंदा सी हो गई। इतने अरसे पेटी में सामान पड़ा रहने की वजह से वो बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा था, मगर सील तो लगी हुई थी। उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी, कोई उसे सेकंड हैंड नहीं समझेगा। सामान को तरतीब से रखकर वापस ताला लगाने तक झुके झुके उसकी कमर दोहरी हो गई। आमना ने कमर पर हाथ रखकर एक लंबी सी सांस ली और डब्बा लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। आज घर में बड़ी नंद कलसूम और उनके ससुरालियों की दावत थी। बड़ी फैमिली थी, कुल 15 अफराद थे। वो 7-8 उनके अपने तो खाना इस मिकदार में पक रहा था। वो और आयशा सुबह से ही काम में जुटी हुई थी, मगर भांजी होने का उसे पूरा पूरा फायदा था। अम्मा ज्यादातर काम आमना से कहती, वो बिला हीलो हुज्जत के मान लेती, क्योंकि अम्मा ने बात मानना, बड़ों के आगे एक लफ्ज ना कहना तो उसकी घुट्टी में उसे पिला दिया था। ए है बहू, ये किस जमाने का चोपर है? इसमें तो सिर्फ जूस वाला जग ही है, इसमें तो कीमा नहीं पिसेगा। अम्मा ने डब्बा खोलते ही दुहाई दी। अरे भाभी, आजकल तो इतने जूसर आ रहे हैं जिनके साथ चोपर ब्लेंडर सब आता है। छोटा देवर डब्बा उलट पलट कर देखने लगा, साथ में तबसरा भी जारी था। अरे आयशा बेटा, तुम निकाल लाओ, खामखा इतना टाइम जाया किया। अम्मा मुंह बिगाड़ कर बड़बड़ाई। आमना शर्मिंदा शर्मिंदा कभी डब्बे और कभी सास के मुंह की तरफ देखती। उसे तो खुद पता नहीं था कि अम्मा ने ये कब लिया था और उसके अंदर क्या क्या था, क्योंकि घर में अम्मा जब भी कोई चीज लाती फौरन ही पेटी में डाल देती थी। कभी उसे दिखाने या पूछने की जहमत ही नहीं की। अब्बा तो वैसे ही कुछ नहीं कहते थे और आमना को भी अपनी पढ़ाई और पढ़ाने से फुर्सत नहीं थी। पेटी तो वैसे ही उसे अपनी दुश्मन लगती थी, इसलिए वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। शाम के साए मुंडेरों पर डेरे जमाने लगे तो चिड़ियों ने वापसी की तैयारी कर ली। आंगन में लगी रात की रानी की कलियां अभी महवे ख्वाब थीं। आमना ने सहन में रखे कुंडों में दाना पानी डाला। घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो उसकी सुइयां 6 के हिंदसे की तरफ दौड़ रही थीं। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चल दी। घर वाले किसी अजीज के घर गए थे। वाजिद ने उसे फोन किया था कि वो तैयार रहे, आज कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। काफी देर से उसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी।
सास करीबी डॉक्टर के पास ले गई, जिसने उसके उम्मीद से होने की तस्दीक कर दी थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 25 साल बाद घर में कोई नन्हा मेहमान आना था और आज की दावत भी वाजिद की तरफ से इसी खुशी में थी। बाहर खाना खाने का मौका भी काफ़ी अरसे बाद आया था, वरना वो सुबह से शाम तक घर के कामों और वाजिद ऑफिस के कामों में इतना मसरूफ़ होता कि ऐसा कोई प्रोग्राम बन ही नहीं पाता था। आमना ने चोटी में बल डाले, आंखों में काजल की धार खींची और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। इतनी सी तैयारी में वो बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि अम्मा ने शादी से पहले उसे कभी कुछ लगाने नहीं दिया था, इसलिए उसकी जिल्द बहुत नरम और शफाफ थी। मोटरसाइकिल की हारन की आवाज़ पर आईने पर अलविदाई निगाह डाली और दरवाज़ा खोलने चल दी। भाभी, आपकी इस्त्री कहाँ है? मुझे अपनी शर्ट इस्त्री करनी है। छोटे देवर ने कमरे में आकर आवाज़ लगाई। आमना तस्बीह पढ़ रही थी, सीधी होकर बैठ गई। वो अम्मा वाली इस्त्री बाबा आदम के ज़माने की थी और अब आखिरी सांसों पर थी। कल रात रहलत फरमा गई, उसने खुद ही वजाहत की, क्योंकि आमना की तो कुछ पूछने की आदत ही नहीं थी। आमना की सास ने भी सही मौक़ों पर बेटों की शादी की थी, जब घर का तकरीबन सारा सामान जवाब दे चुका था या देने वाला था। अम्मा के कहने पर आमना और आयशा ने अपनी अपनी इस्त्रियाँ खोलकर अपने कमरों में रख ली थी। ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेती थी। आयशा को ज़रा देर से उठने की आदत थी, मगर आमना शुरू से ही नमाज पढ़कर अज़कार और तलावत की आदी थी। सो छोटा देवर उसके कमरे में चला आया था। उसे कॉलेज ट्रिप पर जाना था। उसकी सास ने अपने बेटों की तरबियत काफ़ी सख्ती से की थी। वो अपने काम ज़्यादातर खुद करने के आदी थे। अरे भाभी, इसमें क्या पत्थर भरे हैं? छोटा देवर ज़्यादातर अम्मा के करीब रहा था, इसलिए उसमें काफ़ी सारी जनाना खूबियाँ बदरजाया तुम मौजूद थीं। ये तो बहुत भारी है। आयशा भाभी की इस्त्री इतनी हल्की है, और मज़े की बात है कि उसमें तो पानी का स्प्रे भी होता है। आपका तो सारा सामान बहुत ही पुराना और आउट ऑफ फैशन है। आपने अपनी शॉपिंग खुद नहीं की थी? कॉलर का बटन बंद करता वो सवाल पर सवाल पूछ रहा था, और आमना हमेशा की तरह खामोश थी। सच्ची मेरे तो हाथ दुख गए। आपकी हिम्मत है भाभी, जो भाई के इतने कपड़े इससे इस्त्री करती हैं। देवर के कमरे से बाहर जाने के बाद आमना ने इस्त्री समेट कर रख दी। इस्त्री की तरह उसका दिल भी गरम लो देने लगा, तो आंखों से आंसू रवा हो गए। अम्मा का दिया हुआ सामान तादाद में तो ज्यादा था, मगर पुराने वक्तों का। आयशा थोड़ा सामान लाई थी, मगर सारी चीजें बेहद जदीद और कारआमद थीं। अम्मा के दिए जोड़े भी जूं के तूं रखे थे, असल जापानी। मगर आजकल तो चाइना का दौर था, और इन जोड़ों में फिनाइल की गोलियों की खुशबू इस कदर बस गई थी कि सबने देखकर नाक भूं चढ़ाकर उसके बेड पर ही वापस रख दिए थे, और उसने थके वजूद के साथ पेटी में वापस। आमना ने दुखते दिल से छत पर रखी सामान से भरी असली लोहे की भद्दी सी पेटी के बारे में सोचा, जिसमें उसकी कितनी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें और हसरतें दफन थी। चलो आमना, मैं तुम्हें अम्मा की तरफ छोड़ दूं। वाजिद ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे, तो उसे उदास देकर आवाज़ दे डाली। मगर अम्मा, उनसे मैंने रात को ही पूछ लिया था। रात को तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आया था कि वो उदास हो रहे हैं। वो अम्मा अब्बा से मिलने की खुशी में सारी बातें भूलकर नाश्ता बनाने चल दी। सर्दियां जाने वाली थीं, और अब्बा रात को स्टोर से आते हुए आमना के लिए मूंगफली, तिल के लड्डू और गाजर का हलवा लेते आए थे। अब्बा ने वाजिद को फ़ोन कर दिया था कि वो रात को आमना को अपने पास रखेंगे और सुबह खुद छोड़ जाएंगे। अरे आप भी ना कोई चीज़ ले आते। पता है इतनी महंगाई है, और अब खैर से नए मेहमान की तैयारी करनी है। हो जाएगा नेक बख्त, अब्बा बोले। दिन ही कितने रह गए हैं, अल्लाह खैर का वक्त लाए। मैंने तो ये खबर सुनते ही कमेटी डाल दी थी। बस कुछ दिनों में निकलने वाली है, तो बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। मूंगफली छीलते हुए आमना के हाथ एक लम्हे के लिए रुके। उसने दुखी नज़रों से अपनी माँ को बोलते देखा और सुना, अम्मा, जब सामान लेने जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने दबे लहजे में कहा। हाय हाय, दिमाग फिरा है क्या? इन हालों में बाजारों में घूमती रहोगी? साल भर में इतनी बड़ी हो गई कि अब मैं तेरे मशवरों पर चलूंगी। शादी पर देखा था, इतना सामान देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सारा सेहन बरामदा भर गया था, इतना सामान निकला था पेटी से। अम्मा फखर से पेटी को याद करने लगी। मगर अम्मा चलें, हम बाद में सामान ले लेंगे। आपके पास 1 महीना तो रुकना ही होगा मुझे। आवाज़ काफ़ी मध्यम थी। अम्मा नाराज सी खाना लगाने चल दी, और अब्बा उनका दिल बहलाने लगे।
اب وہ اماں کو کیا بتاتی کہ آپ کا اتنی مقدار میں دیا گیا فرسودہ سا سامان اسے سسرال میں کس طرح قدم بقدم ذلیل کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی اپنی ناراضی بھول بھال کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ آخر ماں تھی۔ ابا کھانے کے بعد سونے چل دیے تھے اور اماں اسے آنے والے وقت کے بارے میں سمجھانے لگی۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اماں کے پاس معلومات کا ایک خزانہ تھا، اور پھر باتیں کرتے کرتے اتنی رات ڈھل گئی کہ ماں بیٹی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھی سونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ آخری پہر کے تارے اب اپنی ڈیوٹی سنبھالنے والے تھے۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ لیتا۔ نیند اور رات کی خاموشی سارے آنگن میں پھیل رہی تھی۔ آج صبح سے ہی آمنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ 2 دن پہلے واجد اسے اماں ابا کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ رواج کے مطابق پہلا بچہ میکے میں ہی ہونا تھا۔ آج اماں نے ابا کی چھٹی کروا لی تھی کہ شاید کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ جائے۔ آمنہ کے ابا جلدی سے ٹیکسی لے آؤ۔ ابا اخبار پڑھ رہے تھے کہ اماں بوکھلائی ہوئی کمرے سے برآمد ہوئی۔ وہ جلدی سے ایک چھوٹے سے بیگ میں ضرورت کی چیزیں رکھنے لگی۔ اندر ہی اندر تکلیف کو برداشت کرتی آمنہ سورہ مریم پڑھ رہی تھی۔ بقول اماں کے آخری وقت میں سورہ مریم کی تلاوت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ پاس ہی ایک میٹرنٹی ہوم تھا۔ اماں آمنہ کو وہاں لے آئی تھی۔ ان ڈاکٹرنی صاحبہ کا نام اور کام سارے علاقے میں مشہور تھا۔ وہ 2-3 بار پہلے بھی آمنہ کو یہاں چیک اپ کے لیے لائی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ عادت کی بھی بہت اچھی تھی۔ مبارک ہو خالہ، آپ نانی بن گئی ہیں۔ اللہ کی رحمت آئی ہے، نواسی ہوئی ہے، اب جلدی سے مٹھائی کھلائیں۔ نرس نے دانت نکالتے ہوئے مبارکباد دی اور ساتھ میں مٹھائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ہاں ہاں مٹھائی بہت۔ ماں بچی دونوں ٹھیک ہے نا؟ اماں نے فکر سے پوچھا۔ ہاں ہاں خالہ، زچہ بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں تو آپ سے ملواتی ہوں۔ اماں جلدی سے باہر برآمدے میں بیٹھے واجد اور آمنہ کے ابا کو یہ خبر سنانے چل دی۔ آمنہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، بلکہ رکھا کیا تھا، پہلے ہی لڑکا اور لڑکی کی مناسبت سے اس کی نند نے نام سوچ لیے تھے۔ بچی آمنہ کی طرح بہت پیاری تھی۔ ننیال اور ددیال میں پہلی بچی تھی تو سب کی طرف سے ڈھیروں پیار اور خرچیاں مل رہی تھیں۔ آمنہ کا چھلا پورا ہو گیا تھا اور 2 دن بعد واجد نے اسے لینے آنا تھا۔ وہ کل ہی اماں کے ساتھ بازار جا کے سامان خرید لائی تھی، بالکل جدید، فیشنیبل اور کارآمد۔ اماں آپ ذرا فاطمہ کو سنبھال لیں، میں تیار ہو جاؤں۔ اس نے بچی کو نہلا دھلا کر حسب روایت باندھ دیا تھا جیسا کہ اماں نے بتایا تھا، اور اب بچی اطمینان سے سونے کی تیاریوں میں تھی۔ آمنہ کمرے کی طرف جاتی اماں نے اسے پکارا۔ جی اماں، وہ فاطمہ کی اتنی خرچی جمع ہو گئی ہے، یوں کرو ایک پیٹی منگوا کر یہیں رکھ چھوڑو، پھر کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتی رہنا۔ واجد میاں کی آسانی کے حساب سے آمنہ پلنگ کے کنارے پر ٹک تو گئی تھی، مگر اس نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیرے گھر میں تو جگہ نہیں ہے، اور میں بھی حسب توفیق جو اکٹھا ہوتا گیا لے لے کر اس میں ڈالتی رہوں گی۔ ہمارا تیرے اور اس کے سوا ہے کون جو ہم اکٹھا کریں؟ وہ ٹکر ٹکر ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی ہو کیا؟ تم سے بات کر رہی ہوں میں۔ اماں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس سے وہ کافی دن سے کترا رہی تھی۔ نہیں اماں، میں اپنی معصوم بچی کے خواب اور خواہشیں کسی پیٹی میں بند کر کے نہیں رکھوں گی۔ وہ اپنی خوشی اور مرضی سے جیے گی۔ اللہ زندگی دے اس کے باپ کو، ان کی اتنی اچھی نوکری ہے، میں انہیں کہوں گی ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا کر اس کے نام سے بینک میں رکھوا دیں، اور جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں سب سامان اس کی پسند اور وقت کی ضرورت کے مطابق خریدوں گی۔ سوئی فاطمہ کو تھپکتے ہوئے اس نے پیار سے اماں کا ہاتھ دبایا اور تیار ہونے چل دی۔ اس نے اماں کو بتایا کہ جہیز نہ لے جانے پر انہیں ساری عمر جتنے تانے ملے، اس سے زیادہ اسے اس ڈھیر سارے سامان کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اب خاموش ہونے کی باری اماں کی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی چوٹی باندھتی آمنہ آج خود کو بہت ہلکا اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اللہ پاک نے اگر اسے بیٹی دی تو وہ اس کی تربیت بہت دلار سے کرے گی، اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے گی اور اس کے بچپن کو کسی بھدی سی پیٹی میں بند ہونے نہیں دے گی۔ ارے بیٹا، تم تو ہمارے گھر کی رونق لے کر جا رہے ہو، اب ہمارا دل فاطمہ کے بغیر کیسے لگے گا؟ ابا نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اور واجد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں بدستور خاموش تھی۔ اور ہاں اماں، اب تم اپنے اور ابا کے عمرے پر جانے کے لیے کمیٹی ڈالو۔ فاطمہ کا فرض تمہارا نہیں،
दरवाजे की दहलीज से निकलते हुए आमना ने अम्मा को एक समत का सिरा पकड़ा दिया था और वो भी अपनी बेटी की समझदारी और सब्र पर मुतमईन सी दरवाजे की कुंडी लगाकर सोच के लिए एक नए सफ़र पर चल दी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।